presyo niyan. Dali, bigyan 1,000. Dali. Ay, ikaw, Taytoy. Ay, hindi, sige, malapit. Oh, malapit. 10K, ikaw, Taytoy. JJ. Ikaw. 11, ikaw. 657. 657, ano, tanga-tanga mo naman. May 12 na eh. Ikaw, ilan ay? Sagot! Ako, 657 ah. Ha? 13. Nasa si Buntis? Ako, 657. Or 8. 7. Or 8. Ah, sige. Siyempre, kailangan takpan natin yung price. Hindi masisira yan. Sari tayo dyan. 6, 5, 7, 8. Yun. Andun yun, Kuya Ben, ah. Sige. Magkakaalaman. Sige, tingnan natin. Oh, yan. Tingnan natin. Lahat nga. Lahat. Oo, lahat. Lahat. Ikaw 12, si Nanay 13. Ikaw, ano, yung isa, 7. Ganda pa pala eh. Ayaw nga naman mag-picture eh. Nagagalit.